izin saya mute dulu sepanjang jalannya acara. Nanti insya Allah setelah tahlilan selesai kita bisa lanjutkan interaksinya lebih lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi, Oma Ida Akhyar beserta seluruh handai taulan, yang sama-sama kita hormati Ustadz Taufikur Rahman, Dekan Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta, para sesepuh, pini sepuh, para saudara-saudari handai taulan, sadulur baraya, ninya mama, dan teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena kasih dan sayangnya kita dapat berhimpun pada malam ini secara virtual dalam rangka haul memperingati 1 tahun berpulangnya suami, ayah, dan andung kami, Allah yarham, Andung Akhyar Darwis. Shalawat iring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, juga kepada para istri beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia. Pada malam ini kami mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Ustadz Taufik dan Bapak Ibu handai taulan semua atas keikhlasannya meluangkan waktu memenuhi undangan kami dalam memperingati 1 tahun berpulangnya Andung. Sebetulnya tepat berpulangnya sudah lewat pada 27 Juli yang lalu, atau kalau menurut penanggalan Hijriyah adalah 6 Zulhijjah, jadi setiap 4 hari sebelum Lebaran Haji, namun karena satu dan lain hal baru dapat kami selenggarakan pada hari ini. Kalau buat kami rasanya bohong kalau bilangnya tidak terasa, karena hari demi hari tentu pada awal-awal Andung berpulang bukanlah hal yang mudah bagi kami, tapi tentunya dengan doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita semua masih dapat sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Acara kita pada hari ini sejatinya membacakan Yasin, tahlil, dan doa untuk almarhum Andung. Juga kami mohon keikhlasannya juga kepada sesepuh-sesepuh kami dan juga beberapa handai taulan sahabat-sahabat kita juga yang saat ini sedang kurang sehat, dengan harapan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan pulih seperti sedia kala sabihara sabihari. Acara kita pada malam ini akan dipandu oleh Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz Taufik tahun lalu melepas Andung, sehari-hari beliau adalah dosen dan staf pengajar di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, tepatnya menjadi dekan Fakultas Dakwah di institut tersebut. Beliau menamatkan pendidikan S2-nya di Universitas Al-Azhar Kairo dan S1-nya di Institut PTIQ Jakarta, dan alhamdulillah pada hari-hari terakhir Andung, Ustadz Taufik adalah guru yang membimbing kami, dan pada saat upacara pemakaman Andung di Kalibata, beliau yang memimpin bacaan doa dan talqin jenazah waktu itu di atas makam. Jadi bagi kami rasanya sangat tepat jika beliau pada hari ini kembali memandu, dan setelah kita membacakan Yasin dan Tahlil juga berkenan memberikan mau'idhah hasanah atau tausiah bagi kita semua. Barangkali tidak berpanjang lebar, mari kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk sama-sama kita membacakan Yasin dan Tahlil untuk
para almarhumin dan juga untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memegang buku Yasin bisa dibuka, bagi yang tidak, kami akan bantu share screen dari sini juga untuk nama-nama. Baik, kepada Ustaz Taufik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Pak Adrian, Oma, Pak Agus yang saya kenal kebetulan kita pernah silaturahim, para handetolan semuanya, tidak saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Mari kita memulai caranya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Baik, hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu, terutama Oma yang saya muliakan, nenek saya sendiri ya. Saya kalau lihat Oma itu ingat nenek saya itu yang dua-duanya sudah tidak ada, jadi ada yang masih hidup alhamdulillah ya. Yang ada di sini ya, di kampung sudah tidak ada semua nek. Ya, Oma ya, nenek saya dari ibu maupun dari bapak sudah tidak ada. Mari kita bersama-sama membaca surah Yasin dan tahlil yang pahalanya terutama kita sampaikan kepada Andung Akhyar Darwis bin Darwis dan kemudian beberapa nama yang nanti akan kita sebutkan dan juga untuk kesehatan yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حق جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء العامين الشهداء والصالحين الصحابة والتابعين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. فأولى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا لمن اجتمع هنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا لأرواح المرحومين Bapak Akhyar Darwis bin Darwis, Bapak Darwis bin Angkulareh, Ibu Lamina binti Muhammad Isa Datuk Dikoto, Bapak Karimullah, Ibu Upik Adih, Bapak Angkulareh, Ibu Umi Kalsum, Bapak Muhammad Isa Datuk Dikoto, Ibu Naimin, Ibu Siti Hawa, Ibu Inyak Yanggut, Wana khususan li ruhi Bapak Abbas Rifai bin Ahmad Rifai Karim, Ibu Nimas Siti Sufiyah binti Raden Mas Martowi Rejo, Bapak Ahmad Rifai Karim, Ibu Siti Komariah, Bapak Raden Mas Martowi Rejo, Ibu Ratu Tatit Suhati binti Tubagus Asman, Bapak Tubagus Asman bin Kiai Haji Zaini Qaim, Ibu Siti Fatimah, Bapak Kiai Haji Zaini Qaim, Bapak Saleh Hamid bin Umar Hamid, Bapak Umar Hamid, Ibu Umi Kalsum, Bapak Hasbullah, Ibu Siti Muflihah, Syai'ul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا لشفاء كل من Bapak Anang Roso bin Marti Sudarmo, Bapak Bukhari Hanafi bin Hanafi, Ibu Emi Nur Hayati binti Endang, Bapak Feni Firman Gunadi bin Muhammad Musa, Bapak Heri Kuswara bin Haji Sukandana Taat Maja, Bapak Kuswara bin Endang, Ibu Nuri Widi Harsanti binti Suwardi, Ibu Siti Asarah binti Husain, شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لكم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي معبود، لا إله إلا الله حي باق، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Doanya sekarang apa nanti Pak Adrian? Langsung aja Ustadz sekarang. Langsung, baik. Ya. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا مباركا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من سورة ياسين، من سورة الفاتحة، من سورة الناس، من سورة الفلق، ومن سورة الإخلاص، وما هللناه وما سبحناه وما قبلناه وما صليناه إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح جميع وإلى أرواح جميع وإلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ولأرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأساتذتنا ومشايخنا وأصدقائنا، ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ونخص خصوصا لأرواح Bapak Haji Ahyar Darwis bin Darwis, wa Bapak Darwis bin Angkulareh, wa Ibu Lamina binti Muhammad Sadatuk Dikoto, wa Bapak Karimullah, wa Ibu Upi Ade, wa Bapak Angkulareh, wa Ibu Umi Kalthum, wa Bapak Muhammad Isadatuk Dikoto, wa Ibu Naimin, wa Ibu Siti Hawa, wa Ibu Iniak Janggut. Wa nakhusu khususan li arwahi Bapak Abbas Rifai bin Ahmad Rifai Karim, wa Ibu Nimas Siti Sufiyah binti Raden Mas Martowi Rejo, wa Bapak Ahmad Rifai Karim, wa Ibu Siti Komariah, wa Bapak Raden Mas Martowi Rejo, wa Ibu Ratu Tatit Suhati binti Tubagus Asman, wa Bapak Tubagus Asman bin Kiai Haji Zaini Qaim, wa Ibu Siti Fatimah, wa Bapak Kiai Haji Zaini Qaim, wa Bapak Saleh Hamid bin Umar Humed, wa Bapak Umar Humed, wa Ibu Umi Kulsum, wa Bapak Hasbullah, wa Ibu Siti Muflihah, wa nakhusu khususun li syifai kullin min Bapak Anang Roso bin Mardi Sudarmo, wa Bapak Bukhari Hanafi bin Hanafi, wa Ibu Eminul Hayati binti Endang, wa Bapak Fenni Firman Gunadi bin Muhammad Musa, wa Bapak Heri Kuswara bin Gaji Sukandana Taat Baja, wa Bapak Kuswara bin Endang, wa Ibu Nuri Widi Harsanti binti Suwardi, wa Ibu Siti Asarah binti Husain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وأدخل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بحق القرآن وبعظمة القرآن وبشفاعة القرآن ادفع عنا البلاء والوباء، استر عنا البلاء والوباء، اكشف عنا البلاء والوباء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Taufik atas panduan bacaan Yasin, tahlil, dan doanya untuk nama-nama yang telah kita sebutkan tadi, khususnya untuk Andung, Akhyar, juga para sesepuh bini sepuh dan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka-mereka yang telah berpulang, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah maafkan, Allah terima segala amal baiknya, dan Allah menempatkan mereka semua bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin, karena merekalah adalah teman-teman yang paling baik. Berikutnya, dengan hormat, kami persilakan kepada Ustadz Taufik untuk menyampaikan tausiah dan mauidhah hasanah pada malam ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila an yaquma an-nasu li rabbil alamin. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya hormati Oma dan keluarga besarnya, Bapak Agus, dan semua yang hadir, para handetolan, mungkin juga para tetangga. Ada yang tetangga-tetangga ya di komplek ya? Banyak, ya, ada 148, alhamdulillah, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah di malam hari ini ya, kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk haul. Haul itu artinya 1 tahun, ya, 1 tahun wafatnya orang tua kita, Andung kita bersama, Andung Akhyar bin Darwis, pada malam yang sangat mulia, malam yang agung, malam di mana setiap doa insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang kita pohon kepadanya, insya Allah langit akan terbuka, akan mencatat dan kemudian memperhatikan permintaan dan permohonan kita. Amin. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadiahkan pada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan semua umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah haul Andung Akhyar secara virtual yang saya muliakan, ada manfaat dan maslahat yang sangat besar ketika kita melaksanakan peringatan kewafatan seseorang, baik itu di tahun pertama maupun tahun-tahun berikutnya. Manfaat yang pertama tentu saja adalah kepada yang meninggal. Orang yang meninggal tidak membutuhkan uang kita, tidak membutuhkan perusahaan kita, tidak membutuhkan jabatan kita, tidak membutuhkan emas dan permata kita. Semuanya sudah lewat, itu adalah di dunia. Yang sangat mereka butuhkan adalah doa kita. Ketika orang yang sudah meninggal dan kemudian dihadiahi, misalnya setiap malam Jumat atau secara tahunan seperti ini, apalagi yang mendoakan jumlahnya sampai ratusan seperti ini, itu merupakan hadiah terindah yang senantiasa dinanti-nantikan oleh siapapun yang sudah wafat.
Dan juga kita tahu bahwa doa orang yang hidup menurut Imam Malik itu sampai kepada yang mati. Kita harus percaya itu. Ya. Jangankan doa-doa orang yang soleh. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu hanya karena gembira, sukacita dengan lahirnya Rasulullah. Itu setiap malam Senin diangkat siksanya oleh Allah. Setiap hari Senin, sehari semalam itu diangkat siksanya oleh Allah, padahal dia adalah biangnya orang-orang kafir, biangnya musuh Allah. Tapi karena mahabbahnya ketika Nabi Muhammad lahir saja hari Senin itu. Apalagi kalau kita berdoa bersama. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 amal, ya, dan mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, idza matal insan, ketika manusia mati, in qata'a amaluhu, semua amalnya terputus, pahalanya tentu saja, illa min salasah, kecuali 3 hal yang akan terus nyambung, tidak akan terputus. Apa saja? Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Kalau kita ada permintaan untuk donatur, donasi ke masjid, ke pesantren, ke lembaga-lembaga agama, ketika lembaga-lembaga itu, pesantren itu, masjid itu masih dimanfaatkan, sekalipun kita berada di kubur masing-masing, amalnya itu masih akan tetap mengalir pahalanya secara terus-menerus sampai tempat di mana kita berdonasi itu tidak digunakan lagi. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Peninggalan ilmu dari seseorang, baik itu lisan maupun tulisan. Ketika ilmu itu masih dimanfaatkan oleh orang yang hidup, sekalipun kita sudah berada di kubur masing-masing, maka pahalanya akan terus mengalir. Ilmu apapun, Islam tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu sumbernya satu, dari Allah. Apapun ilmu yang bermanfaat untuk manusia, ketika kita tinggalkan, bahkan setelah kita berada di kubur kita masing-masing pun, pahalanya akan terus mengalir, tidak pernah berhenti. Dan orang kalau sudah ada di kubur itu nggak mengharap apa-apa. Ketika saudaranya ada yang menengok, anaknya ada yang menengok, minimal Fatihahnya, kalau memang tidak bisa secara fisik, itu subhanallah, gembiranya luar biasa. Ini andung itu di kuburnya, di kubur beliau itu sedang berpesta, beliau sedang berduka cita. Ya Allah, itu anakku, itu istriku, itu cucu-cucuku, handai tolanku, tetangga-tetanggaku, ya. Semuanya masih mengingat aku. Itu berduka cita luar biasa. Apalagi ya, yang mendoakan adalah yang ketiga ini, awaladin sholihin yad'ulah, putra dan putrinya. Jangankan putra dan putrinya, tadi Imam Malik, saudaranya, handai tolannya, kawannya, itu pun ketika mendoakan yang baik kepada orang yang telah wafat, itu akan sampai dan dikabul oleh Allah, sekalipun mereka sudah ada di kubur masing-masing. Jadi kalau Ibu Januar ya, Ibu Agus ya, ini kan yang putranya kan, putrinya Ibu Agus misalnya, membaca Fatihah setiap malam Jumat, membaca Yasin, dihadiahkan kepada andung, itu Allah langsung mencatat dan malaikat kirim itu pahala langsung ke kuburnya andung. Andung senangnya luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan ya, karena memang tidak ada hal yang lain yang bisa menolong kecuali amal beliau sendiri dan juga doa-doa kita yang masih hidup. Ini manfaat yang pertama yang sangat luar biasa. Yang kedua, manfaat bagi yang ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan juga bisa istifadah, mengambil manfaat dari peringatan haul seperti ini. Yang pertama, kita mengingat jasa leluhur kita, mengingat apa yang pernah beliau itu berikan kepada kita, dan itu akan menambah rasa syukur kita. Bagi yang ditinggalkan istri tercinta, akan mengenang bagaimana suaminya dulu begitu sayang kepadanya, begitu bertanggung jawab. Pasti akan terkenang kebaikan-kebaikan, dan ketika itulah kemudian muncul doa-doa kebaikan juga. Dan ketika doa dipanjatkan, kembali lagi ya, akan sampai kepada yang bersangkutan. Kita ini tidak pernah lepas dari masalah.
dan tidak boleh orang melupakan akarnya. Ini penting sekali. Ya. Jadi haul ini sejatinya adalah dalam rangka mengingatkan semuanya bahwa kita ini punya akar, kita punya sejarah, kita punya nenek moyang, kita punya leluhur yang mereka pasti berkontribusi sangat besar. Keberadaan kita, eksistensi kita itu semuanya karena mereka. Bahkan kalau orang tua disebut oleh Allah itu ya dengan penciptaan. Ya, dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebut orang tua, itu sama-sama pencipta. Pencipta kita. Hanya saja Allah adalah pencipta secara hakiki, ayah dan ibu adalah pencipta kita secara nisbi. Maka anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku, kemudian Allah sandingkan kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena Allah yang wajib disyukuri pertama, dialah yang menciptakan kita. Yang kedua, orang tua kita, dialah yang menciptakan kita juga secara nisbi. Maka syukur kepada Allah tidak akan pernah bisa lengkap kalau tidak dibarengi dengan syukur kepada kedua orang tua. Ini kan bagian dari syukur kita juga. Karena apa? Kita dilahirkan di muka bumi ini. Karena wasilah mereka. Tidak akan pernah kita ada di sini. Ya. Hidup di dunia ini tanpa keberadaan mereka. Jadi haul itu seperti itu. Jadi jangan dimaknai macam-macam. Ini nggak ada dulu di zaman Rasul. Ya. Kita harus memaknai secara kontekstual. Salah satunya. Yang kedua, kalau tidak ada momen seperti ini, saya tidak bisa membayangkan 150 lebih orang bisa berkumpul secara virtual. Ya. Bisa nggak? Ya. Tanpa ada momen-momen seperti ini. Ya. Oma dan keluarga besar ya, itu bisa mengundang handetolan yang dari barangkali ada yang dari luar negeri nih Pak Agus. Ada nggak yang dari luar negeri barangkali? Kalau toh tidak, paling tidak luar Pulau Jawa. Saya yakin banyak ini. Ya. Bisa nggak kalau tanpa momen seperti ini kemudian tadi ya saya begitu masuk subhanallah, assalamualaikum, saling menyapa satu dengan yang lain. Wajah Oma itu sudah 80 tahunan, tapi saya lihat malam ini seperti 17 tahun, Oma. Nah, berseri-seri wajahnya itu. Ya, melihat handetolannya, saudara-saudaranya, tetangganya, semuanya berempati kepada beliau, ya, mendukung, mensupport beliau. Saya perasaan sudah lama nggak melihat Oma, wajahnya nggak berubah, Oma ini. Jangan-jangan Oma ini ngelungsumi, kata orang Jawa itu. Ya, ganti kulit terus ini. Kalau ular itu kan kalau sudah ini kemudian ganti kulit lagi ya. Jadi muda terus ya. Bukan kalau orang lain biasanya awet tua ya. Oma itu betul-betul awet muda ini ya. Ya saya yakin itu karena silaturahim yang kita adakan. Dan silaturahim itu subhanallah ya. Dalam hadis Nabi itu akan memanjangkan umur orang yang melaksanakannya dan juga akan memudahkan, meluaskan rezeki orang yang melaksanakannya. Itu manfaat yang luar biasa. Yang ketiga, dalam sebuah ungkapan ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idhan. Dengan peringatan haul ini kita bisa mengambil pelajaran. Ibrah ya. Umur kita ini terbatas. Sekarang andung, tahun yang lalu diambil. Suatu waktu ya, namanya camat itu pasti jadi calon mati maksudnya, bukan camat lurah dan bupati, calon mati ya. Itu pasti jadi, tinggal tunggu gilirannya saja, tinggal tunggu kapan waktunya saja. COVID itu hanya wasilah, ini banyak yang meninggal itu hanya wasilah saja, sama saja ya dengan meninggal penyakit yang lain. Ada orang yang tidak sakit sehat ya. Tahu-tahu lagi tertawa kemudian ya jantungnya berdetak kencang dalam hitungan detik kemudian dipanggil oleh Allah. Umur kita terbatas. Kalau Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, Bu, Bapak. Umurnya 1000 tahun Nabi Adam ya. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Hud 467 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Ya. Gapnya jauh sekali. Ya. Orang sekarang umur 80 kayak Oma itu jarang.
kayak andung sampai 90 tahun itu langka. Jadi hitungan kita rata-rata 60-70. Ya, kalau sekarang sudah 70, hitung saja sendiri ya. Bukan berarti ya harus 70, tapi harus menghitung-hitung. Itulah yang disebut wa'idhah ibrah, bahwa ya kematian ya yang sudah dialami oleh andung ini adalah pelajaran bagi yang masih hidup. Tetapi Bapak dan Ibu ya, jangan takut mati. Ya. Karena kalau menurut para sufi, orang-orang ahli tasawuf, justru kematian adalah permulaan dari kehidupan sejati. Nah, kalau kita ingin sempurna segala-galanya, maka cara satu-satunya untuk sampai kepada kesempurnaan sejati itu adalah wafat. Makanya mati dalam bahasa Al-Quran disebut wafat. Salah satu maknanya adalah sempurna. Nah, jadi andung ini tersenyum lebar karena sudah mendapatkan kesempurnaan. Walaupun masih katakanlah tamannya surga, belum surganya. Tapi paling tidak kalau surga sudah ada di taman, gimana rasanya? Ya kita bawa aja belum. Beliau sudah ada di taman. Dan taman surga itu abadi. Kenikmatan di sana langgeng. Tidak ada yang namanya susah payah. Tidak ada yang namanya lelah. Tidak ada yang namanya mohon maaf bau keringat. Jangankan keringat, ludah saja tidak ada. Kalau sudah ada di surga. Ini sudah ada di tamannya andung. Raudhatun min riyadil jinan. Taman dari taman-taman surga. Beliau itu sudah mendapatkan kesempurnaan. Maka disebut wafat. Jadi karenanya Bapak dan Ibu tidak perlu takut. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri mencapai ke sana. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dalam Az-Zumar 42. Wafat itu salah satu makna daripada kematian. Nah, kematian juga sesuatu yang sebenarnya amat sangat indah dan amat sangat membuat orang itu nyaman, senyaman-nyamannya. Dan kalau kita bandingkan, Bapak dan Ibu, ada analogi. Mengantuk itu nikmat. Tapi senikmat-nikmatnya mengantuk, jauh lebih nikmat tidur. Jauh lebih nikmat tidur. Bapak dan Ibu ngantuk, terutama bapak-bapak ini. Ada Jumatan kalau khutbah imam sudah Assalamualaikum, kemudian mulai Alhamdulillah, itu 5 detik kemudian terlelap. Nikmat itu. Mengantuk pada saat khotib membacakan khutbahnya nikmat. Tapi senikmat-nikmatnya orang mengantuk di waktu khutbah, kadang-kadang bangun juga. Karena apa? Kejedut. Depannya ada tembok, tak sengaja duduk gitu. Kadang-kadang mau kejengkang, bangun, kaget gitu kan. Kadang-kadang ke samping-sampingnya ada orang disenggol pakai disikut gitu. Wah, ngantuk sembarangan aja. Bangun kan? Tidak nyaman. Ya. Maka lebih nyaman tidur di kasur, empuk, di satu kamar, ada AC-nya, pakai selimut. Jadi urutannya mengantuk itu nikmat, tapi jauh lebih nikmat orang tidur. Dan tidur itu nikmat, tetapi jauh lebih nikmat tidur abadi. Maka orang menyebut mati dan tidur adalah dua hal dari jenis yang sama. Matinya orang mukmin itu sejatinya ya, tidur abadinya. Urutannya tadi itu. Maka kematian bagi seorang mukmin adalah kenikmatan yang melebihi nikmatnya orang tidur. Maka bisa kita lihat orang-orang soleh itu ketika dipanggil oleh Allah seperti orang tertidur. Kalau orang tidur kadang-kadang masih ngorok, ngiler lagi, ya kan? Ini wajahnya bersih, ya, mulutnya tersungging senyum, ya. Nikmat luar biasa. Itu karena apa? Karena tadi itu urutannya adalah mengantuk, tidur, dan tidur abadi. Tidur saja nikmat, Bapak dan Ibu. Merasa nikmat gak kalau tidurnya nyenyak? Lah ini tidur yang paling nyenyak.
Bagaimana tidak nikmat? Maka kemudian sahabat Abu Darda itu pernah mengatakan, saya mencintai 3 hal. Uhibbu thalatha. Saya mencintai 3 hal. Yang pertama adalah al-marad, penyakit. Wah, kok suka sakit? Kata beliau, li'anna al-marad yukaffiru an sayyiati. Karena sakit itu mengurangi dosa-dosaku. Kemudian beliau katakan yang kedua, uhibbul ju', saya suka lapar. Loh, orang suka kenyang tapi kau suka lapar. Mengapa? Li'annal ju' yusahhihu jasadi. Karena lapar itu menyehatkan badanku. Kemudian yang terakhir, uhibbul maut, saya mencintai kematian. Wah, kaget semua sahabat. Gimana ya Abu Darda? Kenapa Abu Darda? Orang pengennya hidup 1000 tahun, kamu malah suka kematian. Beliau katakan, li'anna bil mauti talaqqaitu ma'a rabbi. Karena dengan kematian itulah aku bertemu dengan Tuhanku. Bertemu dengan kekasihku. Bertemu dengan zat siapapun yang ingin berjumpa dengan dia. Inilah kematian seorang mukmin. Maka ketika ya orang yang hidup menangis terseduh-seduh, bahkan ada yang menangisnya berlebih-lebihan dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sementara justru yang meninggal ya tersenyum selebar-lebarnya. Ya, itulah analoginya ya. Maka kita tidak perlu merasa was-was. Ya. Apalagi ya ada gambaran dari Prof. Quraish Shihab yang saya baca dalam beberapa bukunya. Jadi orang mukmin, orang yang soleh, mudah-mudahan kita semua ada di sana, di bagian-bagian itu. Ya. Ketika dia diambil oleh Allah, itu sama persis posisinya seperti anak kecil yang hendak disuntik oleh dokter. Semua anak kecil kalau dengar mau disuntik oleh dokter, jangankan anak kecil. Istri saya juga takut tadi mau divaksin. Ini mohon maaf nggak bisa, kita baru divaksin kan. Apa namanya tidur sekarang. Ya, itu takut. Ketika anak kecil itu memasuki ruangan dokter, ya, itu ketakutan luar biasa. Dan itu dialami oleh setiap orang menghadapi kematian. Nggak ada satupun orang yang tidak takut mati. Nah, tapi begitu masuk ke ruang dokter, dokternya tersenyum. Menyapa dengan ramah kepada anak kecil itu, diajak ngobrol, obrolan yang disukai anak kecil. Lagi ngobrol ngarol ngidul, anaknya seneng banget karena dokternya pinter, tiba-tiba jarumnya sudah masuk ke pantatnya atau mohon maaf ya, ke tempat yang dituju dan sudah lepas. Sudah suntik ini tuh. Kok nggak terasa ya dok ya? Nah, kata anak kecilnya, kok nggak terasa sakit? Nah, itu gambaran seorang mukmin, seorang yang soleh ketika menghadapi sakaratul maut, itu dihadapkan di depannya itu tempat di mana dia akan tinggal. Kalau orang sekarang mungkin ya kayak begini, zoomnya ini, di zoomnya dilihatkan tuh tempat kamu akan tinggal nanti di sana. Wah luar biasa, lagi menikmati indahnya surga, tiba-tiba nyawanya diambil oleh Allah. Kegembiraan di satu sisi dan ketakutan, yang menang adalah kegembiraan yang luar biasa. Rasa takut dan rasa sakit. Karena ketika diambil nyawa, siapapun pasti akan merasa sakit. Itu hilang. Yang ada hanyalah rasa bahagia. Karena melihat tempat di mana kita akan tinggal. Jadi itulah barangkali gambaran ya, dari sebuah kematian bagi seorang mukmin. Karenanya pelajaran yang bisa kita ambil dari haulnya Andung Akhyar ini barangkali sampai di sini ya, ternyata sudah hampir jam 9. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan juga untuk yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang dirasa kurang, dan insya Allah kita bersaksi semua 150 orang ini bahwa Andung Akhyar adalah orang yang baik, ahlul khair, dan insya Allah kesaksian kita pun semakin mempertegas posisi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asyuhada as-salihin. Kalau saya mengkategorikan beliau itu bukan hanya orang saleh, tapi termasuk syuhada, orang yang berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa kita. Itu pun adalah termasuk orang yang syahid, akan menjadi saksi nanti kontribusi beliau di akhirat terhadap Indonesia ini.
sebagai bagian dari amal saleh yang nilainya amat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik, terima kasih banyak atas mauidul hasanah, nasihat dan tausiahnya pada malam ini. Sungguh membawa manfaat dan menyentuh kami semua. Khususnya bagi kami yang merupakan ahli waris Andung, juga kepada Hande Taulan yang tadi kita doakan untuk kesembuhannya. Beberapa anggota keluarga juga datang pada malam ini. Terima kasih banyak. Teriring doa semoga semua yang sakit segera disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, segera, dan tidak meninggalkan rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sebelum saya tutup, atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang datang dari berbagai latar belakang, dari keluarga kami, keluarga Andung dan Oma, kemudian dari keluarga Karawang, Mbah Abbas Rifai, dan keluarga Mbah Upi. Banyak juga tentu saja tetangga-tetangga, para sahabat di Taman Sari Persada Raya, yang selama 17 tahun Andung menjadi bagian tidak terpisahkan di komplek ini. Terima kasih banyak sudah menerima Andung sebagai bagian dari keluarga besar Taman Sari Persada Raya dan Masjid Darussalam. Juga kepada para sahabat keluarga kami dari berbagai latar belakang, baik di tempat kerja, tempat sekolah, kuliah, di homeschooling, sekolahan, teman-teman SMA, SMP, kuliah, teman-teman sekegiatan, dari mana saja berada. Ada beberapa sahabat kecil Oma juga sewaktu di Padang Panjang. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan waktunya dan keikhlasannya pada malam ini. Barangkali mengingat waktu, secara resmi acaranya kita akhiri dulu, namun jika ingin ngobrol lebih panjang dengan semuanya, dipersilakan, nanti bisa langsung unmute saja. Demikian, teriring doa semoga kita semua sehat senantiasa, tidak kurang suatu apapun juga, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum Terima kasih. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oma, Ete, Kavita. Sini ya, Keluarga di Bogor, terima kasih. Makasih. Sehat selalu ya, Oma. Selalu ya. Kumenlu, terima kasih. Pamit ya. Pamit ya. Assalamualaikum, Bro. Dadah, Oma. Assalamualaikum. Oma, sehat-sehat ya Oma ya. Dadah, Abang. Dadah, Oma. Bantuan. Assalamualaikum semuanya. Ada sepupunya Andung nih. Pamit Oma. Nah, Pamit ya. Gus, Bagus, Abang, Vita, pamit ya. Oma Mami. Iwan. Assalamualaikum, izin ya. Assalamualaikum. Om Mami. Assalamualaikum. Selalu ya, Oma. Ferdi, makasih Ferdi. Sama-sama bagus. Makasih Joni, makasih Ferdi, Puji, makasih Puji. Dewi. Makasih sama-sama Ibu Uni. Sehat semua. Bu Vita, terima kasih Bu Vita, izin pamit. Oh ya, makasih ya, makasih ya. Assalamualaikum. sehat-sehat. Opi, makasih Opi. Abang, nuhun Bang. Makasih. Salam ya, makasih. Waalaikumsalam. Oma, saya pamit ya, Bu Vita. Tangga. Makasih ya. Pamit dulu, Oma. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ali.
Ada Mas Roni. Assalamualaikum, Oma. Kita ada Sehat, Oma. Yuk, alhamdulillah. Ustaz, kok udah lama Iya, ya? udah lama ini nggak interaksi. Kemana aja? Ya, Menghilang. sehat selalu ini. Ceria kelihatannya ya. Agus, Bu Pita, Abang semuanya salam sehat. Ya. Mohon izin pamit. Ayo. Kali. Halo Sally, halo. Ini cucunya Vivi, Bu. Nih, cucunya. Apa namanya, Vivi? Namanya Shali. Shali. Ya, Sally. Shali. Ini gimana mematikan? Cucu dua. Ini cucunya Mbak Tok ya? Satu. Ya. Semoga anak menjadi anak Mematikannya ya. jadi anak soleha yang hafal Amin. Quran. Amin. Kan hafiz Quran. Amin. Tuh ada si baby tuh. Ada Ani tuh. Itu ada Mbak Tok. Abur, Abang, Ibu, Rangga, sehat. Kita udah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Terima kasih loh, Mas Lola itu dari Bali. Mas Lola. Oh, mana tadi ada Mas Lola. Kuncinya saya enggak tahu di mana. Nah ini Mas Lola. Ya. Mana dia di pin nih, bentar Bu, di pin nih. Pin. Ya, tuh dia. Lagi. Ini kecil. Nah, ini ada aki-aki satu tuh. Sandra. Assalamualaikum, Teh. Oh, ini ada Fenty nih, Bu. Tuh, Sehat, Teh. Sehat. Mbak Asri, makasih Mbak Asri. Lagi udah tidur. Ini dari Swiss ya, ada Idah nih. Salam. Oh, ada Idah. Idahnya di kameranya masih. Assalamualaikum. Halo Idah, ini dari Swiss. Assalamualaikum semua, Oma, Bude, Salam. Abang, Edo, ada yang Ibu. Jauh-jauh datang ya. Jauh-jauh datang. Apa yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari bisa ngikuti, Masya Allah. Itu dia. Amin. Iya. Jadi yang penting lapar itu menyehatkan. Jadi harus lapar. Iya Bu, iya ada 3 hal tadi Insya Allah. Nggak boleh kenyang, lapar itu Sampaikan. menyenangkan. Iya. Nah, itu dicatat. Ada Munin ini, ada Munin temannya Ismet nih. Munin. Tapi lagi off kamera kayaknya. Oh iya. Ini ada Maing juga, Oma. Ada Maing. Iya, Oma. Sehat. Aduh. Maing, Mana Oma. Ani? Mana Aninya? Ini Ani. Wah. Kalau ada Maing ada Ani. Pengantin baru ya? Ya. Baru terus. Oma segar, sehat. Oma sehat. Alhamdulillah. Main jadi tambah gendut juga. Oma juga. Iya. Ada Mbak Asri. Ada ini di sini balon. Mbak Asrinya lagi off kamera. Apeng tuh, Apeng mana teka luar Apeng? Apeng, Peng, kameranya Peng. Apeng namanya doang. Lagi Apeng Soman. lagi bobo. Lagi Soman. Enggak sambil bobo dia. Dia bobo. Ya, udah pamit ya. Sehat Oma. semua. Ya, makasih Pamit. ya. Maing. Bibi, makasih ya. Makasih. Kami juga pamit. Ya, Opi. Udah Kocan. Assalamualaikum. Kocan selamat ya S2. Ada Neneng dari Bali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih, Baby. Dadah, makasih. Kita Assalamualaikum. cepat sembuh ya. Semakin sembuh kita. Amin, udah sehat. Ya, ya, Kang Sarif aturun, Kang Sarif makasih. Abang pamit ya. Ya, Sarif. Ya, ya. Kang Sarif makasih. Kocan, ayo Kocan. Pamit dulu Kocan. Kocan mau belajar. Enggak. Kocan mau belajar lagi. Udah nyontek. Mau ditemenin sama Edo, tapi Edo Ada Neneng, Oma. Edo apa kabar Nyontek Edo? ke Edo di. Si Edo mana? Edo udah sign off kayaknya ya. Edo. Udah saya lihat tadi. Izin ya pamit. Izin Ya. pamit ya. Mana, Ya. Nuhun, Maing.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oma sehat, Oma. Yuk, sehat. Alhamdulillah. Dari Lola, dari Mas Lola, Oma. Ini, Oma. Ya, Lola. Ya, Bu. Tuh. Dengan ada tambah. Neneng. Iya, dari Bali. Oh, dari Bali. Ya. Assalamualaikum, Oma. Sehat, Oma. Ya. Lola, Bagaimana Oma di dari Bali? Bali, Oma. Panas, dingin? Gimana di Bali? COVID-nya aman? Ya, Oma. COVID-nya aman di Bali? Alhamdulillah. Bali lagi sejuk ya Bali. Lagi gawat, Oma, tapi alhamdulillah pada sehat semua. Alhamdulillah. Lagi ketat di Bali, ketat, Iya. Oma. Oh Ketat iya, banget. iya. Iya. Ustaz Pengan, iya. Oma sehat, Oma sehat. Alhamdulillah lah, sehat. Mudah-mudahan masih sehat juga semua di sana ya. Udah Ya, berapa cucu? amin, makasih, Om. Udah berapa Belum. cucu? Oh, Belum, nggak Oma, apa-apa. belum. Biar masih muda terus. Iya, insya Allah segera. Kalau udah punya cucu kan tua. Ya. Oh, kalau belum punya cucu masih muda. Iya, iya. Oke. Oma sebentar lagi Oma Ya. sebentar lagi dapat cucu dari Abang Adrian Karim Januar. Iya. Amin. Jadinya tua setelah punya cucu. Tapi senang. Oma di rumah aja. Iya, enggak boleh keluar, dikurung sama Vita. Kayak burung Iya, aja biar kita tetap. 2 tahun. Enggak Lagi kemana-mana. gawat-gawat. Keluar aja enggak tuh. Coba. Tapi jalan-jalan di belakang kan sudah luas itu. Iya, kalau lihat ayam lepas tuh. Orang dikurung. Ya, udah selesai Bu, ya, Insya Allah. Udah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. salam ya buat semua Chandra, ya, Oma. Penun, Oma. Beng, Kati, Menin, Oma. Aris. Ya, maaf lahir batin. Salam sehat Oma semua selalu sejahtera. Amin. Amin. Salam buat Karin karena tadi saya lihat ada Karin. Oh, Ya. iya, nuhun. Assalamualaikum, Mus. Waalaikumsalam. Mas Lola. Nuhun, betul. Mangga, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, Salam, makasih ya, Tunun. Ya, sama-sama. Ya, makasih ya. Ya.